हाय हेलो जगन्नाथ वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲର ଆମେ କେମିତି ବୁଲିଥିଲୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ପାସ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଗାର୍ଡେନିଂ ପାଇଁ 20 रुपीज़ ଥିଲା ଆଉ ଇନସାଇଡ୍ ପାଇଁ 20 रुपीज़ ଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ सीधा सीधा से चलु चारिआडे पत्थर केचरा टाइप पड़ी बहुत सुंदर सुंदर गोलिया गोलिया पत्थर चलवा भी बिल्कुल कष्ट होता मजा भी किसी लगी आम सीधा एंट्री करके पहुंची विक्टोरिया मेमोरियल सामने। तो विक्टोरिया मेमोरियल एकदम एनएच साइड रे ही रोचे। आपन बहुत किसी टाइम लगे सीधा ही आपण मैंने डायरेक्ट लोकल बस रे भी जापारे किसी टैक्सी बुक करके भी आपण मैंने सीधा विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच जापारे। आम विक्टोरिया मेमोरियल देखा चारिआडे ग्रीनरी ग्रीनरी ही थिला तो बहुत किसी भल लगुला। तो मो झील तो बहुत खुशी थी सी देखो धीरे धीरे रास्ता ठीक से अच्छी किंतु से पत्थर ऊपर चलवा किसी मजा लगुच से धीरे धीरे चलवे चली। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ୱାକ୍ କରିକି ଚାଲିଥିଲୁ ନେଚୁରାଲ व्यू एंजॉय କରିକି। जेहेतु झील छोट तार धीरे धीरे तो से चलुची ता सहित आमे भी धीरे धीरे चलने। किसी समय पर आमे पहुंच जाइए विक्टोरिया सामने। तो आपण मैंने देखते टोटाली व्यू चारिआडे आमे बुलिकी पूरा टोटाली विक्टोरिया रो पूरा व्यूटा मैं कैप्चर करथि निज कैमरा रे। देखिपे आप चारिआडे देखिए सेम ही लगुता फ्रंटली जो टाइप रोचे बैक साइड टिके डिफरेंट रोचे किंतु तार स्ट्रक्चर एक्जाक्ट व्हाइट मार्बल रे ये रहला बहुत सुंदर लगे। विक्टोरिया मेमोरियल रो किछि ही हिस्ट्रिकल अच्छी ही ना जेहेतु विक्टोरिया राणी रोहुतले तांकर तो मेमोरेबल हिसाब रे बहुत सुंदर ही गढ़ा हेतिला। तार भीतर आर्किटेक्चर तो कही हबनी एते सुंदर रे हिची। आपण माने देखिए वीडियो कंटिन्यू करिवे भीतर को टाइप रो करा हिची निश्चित भाबरे। जो देखुछु से धीरे धीरे रही जाउची बस भी आपण माने चालिक न आस पारे बस रे भी फैसिलिटी अच्छी व्हीकल्स भी अच्छी। रास्ता पाखुर आपण डायरेक्ट बुक करदेला माने बस रे आनी कि पूरा फ्रंट पाखरे आपन को छाडी दोचे जहा द्वारा आपण डायरेक्ट विक्टोरिया रे एंट्री करि पारिबे। किंतु चालिकी आसले आपण माने चारिआडे व्यू देखले बस रे आसिले 2 मिनिट रे ही पहुंची जिवे। आपण मानको चालिकी आसले बहुत किछि न 10-15 मिनिट ही टाइम लागे। जदि किछि प्रॉब्लम थाए चला चली करिवारे ताहले बस बुकिंग करके आपण आसपारंती। ये रहला फ्रंट गेट रो आमे बैक गेट रो एंट्री करथिलु विक्टोरिया मेमोरियल रे एबे आसीगला फ्रंट गेट। एई साइड रे आपण फ्रंट गेट रे विक्टोरिया मेमोरियल डायरेक्ट एंट्री करि परिबे विक्टोरिया मेमोरियल भीतर को। मर्चेंट नगर आगे चलछन्ती मोर झियो तार धीरे धीरे पछरे आसीबारे लागिछि। देखिपारथिबे एटा ही पूरा एकदम फ्रंट होची विक्टोरिया मेमोरियल रो।
ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗେଟକୁ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ତ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଥିଲା। ତ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରର କେମିତି ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, କୋଉ ଆକାରରେ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍‌ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍‌ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସବୁ ମେମୋରିଆଲ୍ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର କିଛି ମେମୋରି ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। କାମ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁରେ ମିରର ଟାଇପ୍‌ର ଡେକୋରେସନ୍ କରି ରଖାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ପ୍ଲେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୋକ ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ, କେମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟ୍ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିବା ତ କେତେ ଉଞ୍ଚା, କେତେ ହାଇଟ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗମ୍ବୁଜ ଟାଇପ୍‌ର ପ୍ୟାଲେସ୍‌ଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ବାହାରୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହାଇଟ୍‌ରେ ହେଇଛି ତାର। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ମିନିମମ୍ 4-5ଟା ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ନେଚର ଉପରେ ସବୁ ଇନସେକ୍ଟସ୍ କିଡ୍ସ ଉପରେ ଦେଇଛି। ସେ ଉପରେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସବୁ କିଛି ନଲେଜ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ସ ଓ ଫଟୋର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ାକ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଫଟୋ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫରେନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ତ ଦେଶରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫରେନର ଆସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଲିଫେଣ୍ଟର ପିକ୍ଚରଟେ। ରାଜବାଡି ପୁରା। ଏଇଟା ଇଂରେଜ ଆମଳ ଟାଇମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପିକ୍ଚର। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲି ସାରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଅଲରେଡି ଥକି ଗଲୁଣୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥାପି ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲା ସରୁ ନଥାଏ। ତ ଏତେ ଗୁଡାଏ ତ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଜାହାଜର ଡେମୋ ରଖା ହେଇଛି ପାଖରେ।
तल गैलरी बुली सारा पर आम जाइलु ऊपर को टॉप व्यू देखुथिबे व्यू केमिति देखा होची बहुत सुंदर लगे विक्टोरिया पूरा आपण ऊपर जाके देखि परिबे देखु एठी जण फॉरेनर केमिति कैप्चर करछन्ती पिक्चर गुडाको मो झियो को ता पापा ऑलरेडी से चली चली जेहेतु थकी गलानी ताको कोଳରେ नेकी बुलेवा स्टार्ट करथिला मो छोटो छुआ ना जते जेहेतु थिला से तो बहुत समय चली पार नथिला हम एते बड़ो पैलेस को बुलिबा भी टाइम लागुथिला एते समय धरि के चली पार नथिला आपण चारियाडू ऊपर टॉप फ्लोर जाइकी ग्राउंड व्यू भी देखि पारबे एपरी हमारा टाइम बीती जाइथिला शेष रे आमे रूम को पळे आसला मो वीडियो देखि लाइक से सब्सक्राइब कर दउथे बाय बाय।